السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي ناخدو لا باج 16 لو livre de mes apprentissages en français 4e année de l'enseignement primaire المستوى الرابع. اليوم إن شاء الله غادي ناخدو الدرس ديال l'orthographe دائما ضمن الوحدة الأولى unité 1 première semaine. L'objectif avoir, écrire K, ko, Q et si, ce, ça, su, so. إذا غنتعلموا أننا نكتبوا K, ko, Q et si, ce. لاحظوا معايا هنا سي عندها واحد الابتسام هنا كما قلت اللي كنسميوها ان سي سي دي، يعني واخا تكون قدامها ا كتقرا صا، قدامها او كتقرا سو، قدامها او كتقرا سو. اذا هنا كا كو كو سي سو سا سو سو. Ce que je sais, relie chaque mot à l'image qui lui correspond. إذا غادي نصلوا بواحد الخط كل كلمة مع الصورة المناسبة لها. un berceau واد المهد un berceau. une culotte un garçon طفل un garçon طفل. un caftan قفطان un caftan. un ceinture حزام اللي كنسميوه السمطة حزام un ceinture. un bracelet دملج. je réfléchis et je manipule. Entoure la lettre qu'on trouve dans tous ces mots. Entoure la lettre qu'on trouve dans tous ces mots. غندوروا على لا لتر اللي كنلقاو في جميع هاد الكلمات هادي. اذا عندي berceau c'est difficile c'est face c'est reçu c'est bascule c'est coffre c'est signe c'est ici cacao sucre classe garçon. اذا لا لتر اللي كنلقى في شاك مو هي لا لتر سي. اذا غادي ندورو فقط على لا لتر سي. جونتور لا لتر سي. c'est face reçu c'est dit bascule c'est avec U se prononce Q. coffre c'est signe c'est ici c'est cacao c'est deux fois c'est sucre c'est classe c'est garçon c'est. Entoure la lettre qui vient juste après la lettre C. Que remarques-tu? إذن هنا غادي ندور على lettre اللي كتجي juste après، يعني مباشرة بعد الحرف. ماذا نلاحظ؟ لاحظوا معايا هنا berceau لا lettre اللي جات من موراها مباشرة E. la lettre E. difficile I. reçu U.
bascule, U, couvre, O, cacao, A, sucre. هنا la lettre C جات موراها la lettre R. classe A, classe L, garçon, O. Classe les mots de l'activité 3 dans le tableau. غادي نرتبوا les mots ديال هاد التمرين في هاد لو طابلو. la lettre C fait le son K. اذا la lettre C ملي كنطقها K اللي كتنطق se prononce K. اذا عندي bascule, coffre. لاحظوا معايا هنا قدامها او se prononce co, coffre. cacao, classe. قبل sucre كاينه sucre. classe. La lettre C fait le son S. La lettre C fait le son S. يعني la lettre C هنا كنطقها S. Le son S. berceau. هو المهد. berceau. difficile. عندي هنا la lettre C كتنطق S وكتحل محل la lettre S. la lettre C dit fait le son S. عندنا هنا la lettre C اللي كتكون تحت هاد لو 5 صغيره دي اللي كذلك كتدير العمل ديال la lettre S. عندي هنا reçu. garçon. Garçon. Ce que j'ai appris complète la règle sur la lettre C avec E, I, Y, U, O, A ou bien U, O, A, R, L. C devant se prononce K. C'est devant quelle lettre se prononce K? C'est devant U, O, A, R et L. C'est devant U, O, A, R, L se prononce K. C'est devant se prononce S. C'est devant E, I, Y. E, I, Y se prononce S. Se prononce S. كتنطق S. C'est dit devant. Devant U, O, A, U, O, A se prononce S. C'est devant, c'est dit devant U, O, A se prononce S. U, O, A. كنتمنى أنه يكون واضح. Je vérifie mes acquis par l'intrus dans chaque liste. عندي deux listes غادي نشطبوا على الداخل. camarade, canard, citron, canne, crème, école. لاحظوا معايا جميع الكلمات في الليست الأولى سي se prononce K. عندنا citron سي se prononce S. إذن هذه هي الكلمة الداخلة هو l'intrus. cinéma, puce, racine, cycliste, carotte, cime,
إذا عندي واحد لو مو هنايا l'intrus عندي cinéma C plus C racine C cycliste C cycliste carotte عندي هنا carotte K sim إذا tous les mots se prononcent S sauf carotte إذا l'intrus c'est carotte. Écris une phrase avec les mots garçon et culotte. Le garçon a une chemise et un culotte bleu. Le garçon a une chemise et un culotte bleu. مع السلامة.